फक्त त्रास असा मला सांगतात मग कामार सत्यता म्हणून आम्ही सांगले तू कामार जाय सत्यता जाल्यार तू सोड म्हणून मागीर तेणें रेजिग्नेशन बी दिलें रेजिग्नेशन दिलें रावलो मागीर ते आनी रावलो म्हणटगीर तेगे तें रेजिग्नेशन तेणें एक्सेप्ट करूना कामा वयल्यान फोन येतालेच तेका मागीर तो परत गेलो आनी परत कितें तेंचें थंय कितें जालें कितें खबर ना आनी परत कितें आसता तशें ड्युटी घालता कितें अशें करता म्हणून परत तेणी ते आपूण जॉइन जाता म्हणून परत तेणी हें केलें पूण तें परत तेंचें थंय कितें जालें आनी कितें खबर ना पूण फक्त इतलेंच सांगतालो की कामार तेका त्रास करता चौकशी जावपाची मागणी जावची फक्त रेजिग्नेशन तिने कितें एक्सेप्ट करूना परत ताका जॉइन जालो आनी तेजे भितर कितें डिस्पेन्सन जालें कामारूच आनी आमकां सांगतालो तो की आमी एक तुमकां चार्ज ऑलरेडी आसा म्हाजे तो आपूण बरे रितीन हँडल करतालो पूण एडिशनल एक चार्ज आमकां दिलो तो म्हाजे कडेन हँडल जायना म्हणपाक तो आपूण ऑथॉरिटी कडेन उलयलो पूण तेणें सांगलें तें चालू दवरूंक तुमगेलें नांवां बीन कोणाची सांगतालो जे मनीस आपले त्रास बीन करता म्हणून कामा बद्दल आमचे कडेन तो कांय ऑफिशियली केन्ना कांयच सांगूंकूच ना आमकां सांगतालो तो आमकां कामार त्रास जाता म्हणून आतां आमी एकूच सांगपाक सोदता की तेणी जेन्ना रेजिग्नेशन दिलें तेणी तें एक्सेप्ट कित्याक करूं ज्या वेळाचेर एक ऑफिसर किंवा एक अधिकारी ज्या वेळार आपूण VRS घेता म्हणून रेजिग्नेशन दिता त्या वेळाचेर तें एक्सेप्ट कित्याक जालें ना आनी रेजिग्नेशन दिवपाचें कारण जर कितें जर आसा जाल्यार दॅट इज ओनली हॅरसमेंट दॅट इज वॉट आय लर्न फ्रॉम द तेजे बायले कडल्यान तेजे घरांतल्यान बट डेफिनेटली ह्याच्या चवकशी टोटल जावपाक जाय कारण जेलीन भितर कितें चलता कितें ना चलता हें म्हाकाय बरे पैकी खबर आहा म्हाजे शिवाय दुसरो राजकारण्याक तें कांय खबर नासपाना आनी म्हणूनच जे जेन्ना सिन्सियर ऑफिसर जेन्ना रामनाथ बाब गावडे सारके आसतात त्या वेळाचेर हें रिपलिकेशन येवपाक शकता असो म्हजो अंदाज आसा कारण जेलीन गैरवेव्हार काही गोश्टी चलता हें जगजाहीर आहा ज्या वेळाचेर अशे तरेचे कोणाक तरी प्रेशर घालून तेजी फॅमिली तेजे आज इतली सफोकेट जाल्ली आहा तांकां आतां आदार ह्या संदर्भात ज्या वेळाचेर रामनाथ गावडे यांच्या कुटुंबा कडेन हांवें संपर्क आनी संवाद साधलो त्या वेळाचेर अशें दिसून आयलें की रामनाथ गावडे तांकां खूब हॅरासमेंट जाता आनी ते हॅरासमेंटांतल्या माध्यमांतल्यान ताणीन VRS खातीर त्यांनी टेंडरूय दिल्लें आशिल्लें रेजिग्नेशन केल्लें आशिल्लें पूण एक प्रश्नचिन्ह येता की रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कित्याक केलें ना JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले The voice for coin.